اچھی بات ہے. کرپشن کو روکنے کا طریقہ کار ہمارے پاس حل کیا نکلا؟ CCTV کیمرہ لاؤ, میٹل ڈیٹیکٹر لاؤ, بار کوڈ ڈیٹیکٹر لاؤ, ٹھیک ہے. نہ کہ ہم نے اپنے بچوں کو سکھانا شروع کیا کہ بیٹا ایسا نہیں کرنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج کل ہمارے موبائلز پہ آئے دن ایک بڑا خاص میسیج آتا ہے FBR کی طرف سے, نیب کی طرف سے, اے سے نو ٹو کرپشن. کرپشن دراصل ہے کیا اور اس کو ختم کیسے کیا جا سکتا ہے, آج ہم اس پہ بات کریں گے. تو بھائی جو کرپشن ہے نا, یہ بیسیکلی آپ کے اندر جو پڑا ہوتا ہے نا وہی باہر آ رہا ہوتا ہے, اور کچھ نہیں ہوتا میرے تو حساب سے. الحمدللہ پاکستان کا ہر فرد ہے نا باشندہ اس کو بڑے اچھے طریقے سے ڈیفائن کر سکتا ہے, ٹھیک ہے. پر وہ مانے گا نہیں کہ میں نہیں کرتا کوئی بھی. اچھا میں اس میں نا اپنا ایک ذاتی تجربہ شامل کروں گا. ہم نے 3 دوست مل کے نا ہم نے ایک کاروبار شروع کیا. 3 دوستوں نے مل کے ایک کاروبار شروع کیا ہے. تو گورنمنٹ ٹینڈرز, ہم نے ٹینڈر لینے کے لیے جس آفس میں گئے اس آفس سے جا کے بندے سے پوچھا کہ یار کیا طریقہ کار ہے اور آپ کا کوئی اس میں کوئی حصہ تو نہیں رکھنا. اس نے کہا نا الحمدللہ ایسا کوئی معاملہ نہیں. صاحب ہمارے عمرے میں گئے, ٹھیک ہے, انہوں نے ہمیں سکھایا ایسا کچھ نہیں کرنا, ٹھیک ہے. ہم نے اس میں معقول سا ہم نے معاوضہ رکھا. معاوضہ رکھ کے جب ہم اس کو پیسے وغیرہ مال وغیرہ دے دیا, پیسے لینے گئے تو وہی بندہ بیٹھ کے, ان دنوں میں ڈالر کے جو ریٹس ہیں نا وہ بڑے ہائی ہو رہے تھے. ہم نے معقول سا معاوضہ رکھا. جب ہم اس سے پیسے مانگے کہ ہمارا چیک بنا دو اور ہمیں کلیئر کر دو, تو وہ جتنی ہمیں بچت ہو رہی تھی نا, پروفٹ ہو رہی تھی, اس سے 17 سے 18,000 روپیہ زیادہ اس نے رشوت مانگ لی. ہم نے کہا یار یہ آپ نے ہمیں پہلے تو نہیں بتایا. اس نے کہا یہ ضروری ہے, اور اس کو نام رکھا ان پیسوں کا آفس فیس یا پروسیسنگ فیس, نہیں آفس فیس. اس نے اس کو ٹرم لیا, اس نے یہ آفس فیس ہے. میں نے یہ تو عمر بھائی یہ تو ہو گیا کہ یہ کرپشن جو ہو رہی ہے. ہم بات کر رہے ہیں اوور آل کرپشن کی. میں تھوڑا سا اس کو ڈیفائن کرنے کی کوشش کروں گا. کسی کا ہاتھ مارنا, دیکھو اوور آل کرپشن جو ہے, جو میرے پوائنٹ آف ویو سے کرپشن ہے نا, پہلے میں بتا دوں کیونکہ ٹاپک میں نے سجیسٹ کیا جو میرے مائنڈ میں تھا نا, میں وہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. بیسکلی ایک کال ہے, مولا علی کا کال ہے کہ انسان کو جب اقتدار یا پیسہ, پاور, کسی بھی قسم کی پاور, ویلتھ کی یا دوسری پاور, سوشل کی پاور اس کو دی جاتی ہے نا, تو وہ بدلتا نہیں ہے, وہ کھل کے سامنے آ جاتا ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو کرپشن ہے نا, کرپشن میرے خیال میں نا سب بندے کے اندر ہوتی ہے. اب والی بات, ٹھیک ہے, آف دا کیمرہ جو آپ نے بات کی ہے وہ بندے کے اندر ہوتی ہے. وہ جب اس کو موقع ملتا ہے نا اس کو پریکٹس کرنے کا, تو وہ اس کو پریکٹس کرتا ہے. جیسے سب سے پہلے جو ہمارے مطلب جب ہم اسکول کالج میں ہوتے ہیں تو مطلب ہمارا کوئی اتنا کوئی اسٹیٹس نہیں ہوتا. اس کے بعد ہم جاب کرنے لگ جاتے ہیں, ٹھیک ہے, کیپٹلسٹ بن جاتے ہیں, ٹھیک ہے, تب ہمارا لیول اور ہوتا ہے. اسی طرح کرپشن کا جب ہم گھروں میں ہوتے ہیں نا, گھروں میں ایک کرپشن چلتی ہے. کرپشن میرے پوائنٹ آف ویو سے کرپشن وہاں آتی ہے جہاں پہ میں اور میرا, تو اور تیرا, جب یہ ورڈ ہمارے درمیان آتے ہیں نا کہ یہ میں ہوں, یہ میرا ہے, میرے لیے یہ ہے, میرے لیے, ٹھیک ہے, وہاں سے کرپشن سٹارٹ ہوتی ہے. اچھا میں جو ابھی تک سمجھ پایا ہوں نا اس ٹاپک کے حوالے سے, بھائی کرپشن اس کا مطلب جیسے آپ ڈیفائن کر رہے ہیں نا, اگر ویسے لیں تو میرا خیال ہے کہ جھوٹ بولنا بھی کرپشن میں آئے گا. بالکل, ٹھیک ہے, غلط بیانی لیگل کرپشن میں آئے گی. چیز کرپشن مطلب کہ جو چیز آپ کو ایک اصول دے دیا گیا ہے نا, اس کے جب آپ خلاف جائیں گے تو وہ کرپشن ہوگا میرے حساب سے, جیسے آپ اوور آل کور کر رہے ہیں. لیکن اس اسٹارٹنگ جو ہے نا حسن بھائی وہ بڑے عجیب سے طریقے سے رہی ہے. آپ دیکھیں کہ
ہم بات کرتے ہیں کہ جو بڑے ہیں سیاستدان وہ اپنا کروڑوں اربوں کی جو کرپشن کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، پیسوں کے حوالے سے کرپشن کی بات کریں، وہ کروڑوں اربوں کی کرپشن کر رہے ہیں وہ چھوڑ دیں، لیکن ہم اپنی 10 روپے کی 20 روپے کی نہیں چھوڑنا چاہ رہے. انفیکٹ اب ایک چھوٹا بچہ ہے نا، اسے گھر سے کوئی سامان لینے بھیجتے ہیں نا تو وہ 2 روپے کی کرپشن کر رہا ہے، 3 روپے کی کرپشن کر رہا ہے، اور ہم اس کو وہاں پہ سمجھا نہیں رہے، ٹھیک ہے نا، کہ بیٹے یہ غلط ہے. آپ مجھے بتاؤ کہ آپ نے اتنے پیسے کس میں سے استعمال کر لیے ہیں، آپ کی یہ ضرورت تھی، آپ کو اس لیے چاہیے. جہاں پہ آپ کی ضروریات ایکسیسو ہو جاتی ہے نا اور آپ کی جو آمدن ہے وہ کم ہو جاتی ہے، وہاں پہ مینیٹوریل کرپشن سٹارٹ ہو جاتی ہے. وہی جب ہم کیپٹلسٹ بنتے ہیں نا، پہلے کیپٹلسٹ نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، پہلے ہم کسی نہ کسی پہ مطلب ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں، ڈیپینڈ کر رہے ہوتے ہیں. جب ہم کسی پہ ڈیپینڈ کر رہے ہوتے ہیں نا پھر وہ اس کرپشن کا لیول اور ہوتا ہے، ٹھیک ہے. جب آپ کے خود کے پاس آنا شروع ہو جاتا ہے پھر آپ کی کرپشن کا لیول اور ہو جاتا ہے. اور پھر جن کو ہم کروڑوں اربوں روپے خربوں روپے کی کرپشن کی باتیں ہم کرتے ہیں، جن کی کہ واپس کر دیں وہ دے دیں، ٹھیک ہے، وہ ان کا وہ لیول ہو جاتا ہے کرپشن کا کہ وہ وہاں جا کے پھر وہ کرپشن کرتے ہیں. ہے کرپشن ہی یہ، چاہے وہ بات یہ ہے نا کہ چاہے کک دی ہوئے یا لکھ دی ہوئے، چوری چوری ہوتی ہے. کرپشن کو آپ دونوں نے جو باتیں کی ہیں سے یہ ضمن کیا جا سکتا ہے کہ کرپشن کو اس کی 2 قسمیں ہیں، پیکونری کرپشن اور مورل کرپشن، ٹھیک ہے. تیسری کوئی کرپشن اگر آپ مال اکٹھا کر رہے ہو کسی بھی شیء میں وہ پیکونری کرپشن، وہ مورلی بھی ہے، وہ غلط ہی کرپشن ہے، مورل غلط انداز وہ بھی ہے، مورل کرپشن ہی ہے. بیسک کرپشن مورل میں اگر ہم اس کو اس کی سیگریگیشن کریں گے تو وہ آ جائے گی یہ جھوٹ بولنا بھی، کسی کی نوکری کے لیے سفارش کرنا بھی. حسن صحیح کہہ رہا ہے. اچھا میں اس میں اوور آل مورل شاید کرپشن میں مطلب کہ تھوڑا سا ایسے سمجھا دوں. میرے نزدیک کرپشن وہ ہے کہ جب انسان یا کوئی بھی بندہ ہے وہ اپنی ضمیر کے خلاف جاتا ہے، کیونکہ ہر بندے کا ایک ضمیر ہوتا ہے جو اس کو کسی کا حق، کوئی غلط بات، کوئی غلط کام، کوئی بھی مراد لے لیں اس سے اسے روکتا ہے. جب آپ اپنے ضمیر کے خلاف جاتے ہیں تو ایکچولی آپ کرپشن کر رہے ہوتے ہیں اور اپنے نفس کے تابع ہو نفس کے تابع ہو رہتے ہیں. اور دوسری چیز جب آپ اس میں پہلے آپ کہتے ہیں کہ کوئی بات آپ نے دلاسا دے رہے ہوتے ہیں، اپنے ضمیر کو سمجھا رہے ہوتے ہیں، پھر ایک ٹائم آتا ہے کہ آپ کا ضمیر آپ سلا دیتے ہیں. جب آپ سلا دیتے ہیں اب آپ کے مائنڈ میں ایک چیز آ رہی ہے، اسٹیٹس. اب آپ اپنے اسٹیٹس کو برقرار رکھنے کے لیے، جو آپ کا اسٹیٹس بن چکا ہے معاشرے میں، اس کو برقرار رکھنے کے لیے آپ کرپشن سٹارٹ کرتے ہیں اور بڑے لیول کی کرپشن سٹارٹ کرتے ہیں. مین جو ہے وہ یہی ہے کہ سٹارٹ جو کہاں سے ہو رہی ہے، وہ آپ کے ضمیر کے خلاف آپ کوئی بھی کام کریں وہ آپ کی کرپشن. وہ جھوٹ بھی ہے اس میں ایک آپ ریڈی والے کو دیکھ لیں، ایون کہ دودھ والے کو دیکھ لیں، وہ پانی اب تو کیمیکل بھی استعمال کرنے لگتے ہیں. یہ عمر والی ایک بات ایک ٹاپک میں ہم نے بات کی تھی کہ یہ چیزیں ہیں نا، یہ پرورش کا وہ طریقہ کہ ایک ریڈی والے کے پاس ایک بچہ گیا ہے سیکھنے کے لیے، اسے بتایا جا رہا ہے کہ اچھے سیب تمہیں آگے لگانے ہیں اور دوسرے سیب اپنی والی سائڈ پہ رکھنے ہیں اور ڈال کے وہی دینے ہیں. بھائی اسٹارٹ اپ تو ہمارا وہیں سے غلط ہوتا ہے نا. جب گیٹ پہ میں نے پہلے بھی کسی ویڈیو میں گیٹ پہ کوئی آتا ہے، والد اندر سو رہا ہوتا ہے، وہاں سے مورلی کرپٹ کرتے ہیں ہم بچے کو کہ جا کے کہہ دو کہ میں گھر نہیں ہوں، ٹھیک ہے. تو وہ عمر نے جو کہا ہے نا مورلی، اور آپ نے بات بالکل ٹھیک کی ہے کہ اگر واسٹ ٹاپک دیکھیں تو وہ مورلی کرپشن ہے، اسی کی وجہ سے اس کی برانچ ہو سکتی ہے، برانچ پیکنری کرپشن جو ہے، ٹھیک ہے. تو حسن بھائی ایک اور جو مطلب کہ اس کے پیچھے ریزنز، ہم نے ریزن دیکھنے ہیں، ہاں ریزنز ٹائپس نہیں دیکھنے. ریزنز نا وہ سب سے بڑی ریزن ہی یہ ہے، سب سے بڑی ریزن. اس میں آ جائیں گی خواہشات، اس میں آ جائیں گی آپ کی نہیں اگلے کی ضروریات. آپ انہوں نے ریزن نہیں بتایا، انہوں نے بتایا کہ کرپشن ہے کیا. انہوں نے یہ بتایا کرپشن اصل میں ہے کیا. وہی کہ آپ اپنے ضمیر کے اگینسٹ جب جاتے ہو وہ کرپشن، اور اپنے نفس کے تابع آ جاتے ہیں. اور وہ نفس کے تابع آ جانے میں نا صرف ہوتا کیا، آپ اپنے نہیں دوسروں کے نفس کا بھی انفلوئنس لے رہے ہوتے ہیں. بالکل کیسے بولا، آپ کے بچے کی ضرورت ہے نا، آپ نے پوری کرنی ہے، آپ اسے سمجھا نہیں رہے. آپ کی بیوی کی ضرورت ہے نا، اور سب سے زیادہ وہ ایک اب میں ایک آرٹسٹ ہے بہت بڑا جو آج کل کنٹروورشل بھی بہت رہتا ہے، خلیل الرحمان قمر صاحب. وہ کہتے ہیں کہ اگر عورت جیڑی آ یہ کہہ دے نا مرد نو کہ تو مینوں حلال رزق کھلا، نہیں یہ پیسے کہاں سے لے کے آئے ہو، کیسے کمائے ہیں، یعنی کہ حلال رزق کھلا، تو
मेरा ख्याल है जो हमारा मुआशरा है वो करप्शन से पाक होना शुरू हो जाए, उसके बाद बाप की लेकिन मैं यहाँ पे अभी समझते नहीं है। थोड़ा सी बात आउट ऑफ द वे है, बाद में ये करूँगा कि कमर साहब ने, खलीलुर रहमान साहब ने ना ये जो बात की है ना, ये यहाँ पे मैं समझता हूँ कि सिर्फ औरत को हिट किया है। मर्द क्यों ना समझे कि मैं हलाल खिलाऊं अपनी औरत। सर मेरी बात सुने, क्या सर अब आप वही तो बात कर अब रहे आप हैं। ट्रिगर कर रहे हैं, ले रहा है ना औरत का। अब आप ट्रिगर कर रहे हैं, फिर आपने कहना है कि टॉपिक से हट रहे हैं। यार मर्द भाई जा रहा है, कमाने के लिए जा रहा है, किसके लिए जा रहा है? यार जिसके उसे बताए ना कि भाई ये हलाल है ये हराम है। नहीं सर बताया, एक एक नहीं बताया, हाँ। हसन भाई बता दिया उसे समझ आ गई, उसने कहा ठीक है मुझे समझ आ गई है ये हराम है, मुझे नहीं पता लेकिन मेरे बच्चे को ना ये वाले कपड़े चाहिए, अब मैं क्या करूं, नहीं तो मैं कहीं और से अपने बाप से बिल्कुल, मांग ये लेता हूं, exception मांग लेता हूं, आपकी इज्जत है मजरूर आप बात कर रहे हैं ना कि किसके लिए जा रहा है, एक्सेप्शन नहीं, ये मोस्टली है, हाँ मोस्टली ये एक्सेप्शन नहीं है। अब एक चीज है, मर्द भी इसी मुआशरे का हिस्सा है। मर्द क्या चाह रहे हैं कि मेरे बच्चे बाद में आते हैं, मेरे पहले आते हैं। सर एक बात कंप्लीट हो रहा है कि मेरे बच्चे वो मुआशरे में ऐसे सर्वाइव दोनों करते हाथों से ये चीज होती है। खैर एनीवेज हम वो मुआशरे में ये सिर्फ हम औरत को इसका नहीं कह सकते कि औरत पूछे यार मर्द क्यों नहीं जिम्मेदार कि वो हलाल कमा के लाए और औरत को समझाए कि बीबी ये जितना कि मैं लेके आ रहा हूँ ना, मैं इतने के जोगा ही हूँ, मैंने यही लाना, यही लाते रहना है, ठीक है, दुआ करो अल्लाह हमारा रिस्क बढ़ाए। और वो ठीक है, ये भी एक तरीका कार है, लेकिन हम औरत पे डाल रहे हैं, ये गलत बात नहीं, नहीं, है। सिर्फ हम औरत पे नहीं, नहीं डाल खलीलुर रहमान कमर साहब डाल रहे हैं, मैं उसके बिल्कुल अगेंस्ट। औरत की सबसे बड़ी खामी ये है कि वो तकाबल शुरू कर देती है। यार मर्द भी करते हैं ना, वो तो ये तो कोई एक ये जवाब नहीं है। टॉपिक नहीं है। नहीं अपना ये टॉपिक है ही है, लेकिन ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਥੋਂ ਗੱਲ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਨਾ ਹਸਨ ਭਾਈ, ਉਹ ਇਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨਫਸ ਦੇ ਵੀ ਤਾਬੇ ਆਂਦਾ ਵਾ ਔਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਨਫਸ ਦਾ ਵੀ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਲੈਂਦਾ ਵਾ, ਔਰ ਉਹ ਚ ਮੋਸਟਲੀ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਨਫਸ ਦਾ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਉਹਨੂੰ ਲੈਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੰਗ ਨਜ਼ਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਮੁਆਸ਼ਰਾ ਸਾਡਾ ਤੰਗ ਨਜ਼ਰ ਕਿਉਂ ਆ? ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਵਾ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਅਗਰ ਗੱਡੀ ਤੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕਾਬਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਬਲੇ ਇੱਜ਼ਤ ਆ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਮੁਆਸ਼ਰਾ ਸਮਝਦਾ। बेशक इज्जत का म्यार जो है मफहूम चेंज किया हुआ है, पैसा हो गया है, स्टेटस हो गया, इज्जत का म्यार मफहूम स्टेटस चेंज हो किया गया। हुआ है। तो वो करप्ट होने के लिए उसे हमारा मुआशरा पुश कर रहा है कि करप्ट हो, अपने आप ਨੂੰ बाइज्जत कर मुआशरे ਦੇ ਵਿੱਚ, ठीक है। तो वो मुआशरे की दी हुई जो तंग नजरी है ना, उसकी वजह से और अपनी ज़रूरियात और अपने साथ साथ जो करीबी हैं अहबाब, उनकी ज़रूरियात को फुलफिल करने के सर लिए जरूरियात हलाल कमाई से भी पूरी हो जाती करप्शन है। असल में करता वो है। अपनी हवस पूरी करने के लिए ना चॉइसेस हमारी choice की- अब choice की- औरत है, हाँ। अपनी ही बात में आ गए choices, तो वो अपनी क्या हवस कहा, को पूरी हवस मतलब कि अपनी आ गया ना, बस यही है। हाँ आ गया, ठीक है, समझ गया मैं। वो अपनी हवस को पूरी करने के लिए ना, जब वो एक ट्रैक से हट जाता है ना, वो किसी भी किस्म की हो, वो करप्शन। अच्छा वो आप जो बात कर रहे हैं ना बार बार, शायद खुल के नहीं कर रहे हो, बड़ी ठीक कर रहे हैं। हम एक पता नहीं शायद पहली वीडियो में कि जो हम कह रहे होते हैं ना कि मैंने अपने बच्चों के लिए किया, वो बेसिकली अपने अपने बच्चों के लिए किया ना, हाँ, वो अपनी चाहत पूरी हो रही है। मेरे बच्चे हैं, मुआशरे में जाएंगे, लोग कहेंगे कि भाई इसने अपने बच्चों को क्या मतलब हाँ। देखो क्या क्या कि पहना, ये क्या क्या लेके देता है। फलाने के बच्चे हैं। हाँ और आप 70% रेशो चेक करें ना हमारे सोसाइटी की, तो होता क्या है, अगर बाप अर्न कर रहा है ना बहुत ज्यादा, तो वो प्रैक्टिस करने के लिए जब कह दिया गया कि 14 साल के बाद आप बच्चे को इख्तियारात देने शुरू कर दें, तब क्यों नहीं दे रहा वो प्रैक्टिस करने के लिए? पैसा तो उसके लिए कमा रहा है, वो बेशक सारा उजाड़ दे, क्यों नहीं दे रहा? वो कल ना एक 70% रेशियो है कि वो अपने मरने के बाद विरासत में बच्चों को पैसे दे के जा रहा है। लास्ट वीडियो में ना जो ये जहेज की वीडियो जो चल रही थी हमारी, उसमें ना एक छोटी सी मतलब वो बात शायद ऑन द रिकॉर्ड नहीं आई होगी। उस्मान भाई ने एक बात कही थी बड़ी ज़बरदस्त कि हमारा एजुकेशन सिस्टम बड़ा गलत है, कि हमें ये 28 साल 25 साल लगाने पड़ते हैं जॉब करने के लिए। सही बात है। ठीक है, वो वहाँ तक जाने के लिए वो लगाने पड़ते हैं, हमें पढ़ना पड़ता है, बच्चों को पढ़ाना पड़ता है। ये सिस्टम ऐसा बन गया हुआ है, बिजनेस ऐसा बन गया हुआ है एजुकेशन, कि हमें वो जो टेन्योर है वो पूरा करना पड़ता है, और उसको पूरा करने नहीं करेंगे बच्चे गालियाँ देंगे ना कि भाई हमारे बाप ने हमें पढ़ाया नहीं, हम अच्छी जॉब नहीं कर पा रहे। यार बात तो फिर वो यार वही है ना, पढ़ना कि अलग है, अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ना वो चॉइसेस आ जाती हैं। हाँ, हाँ, वो चॉइसेस को पूरा करते करते बंदा पढ़ने वाले ये ख्वाहिश है मेरा बच्चा स्कॉलरशिप पे पढ़े। भी पढ़ रहे हैं ना, हाँ, पढ़ने वाले तो स्कॉलरशिप पे भी पढ़ रहे हैं।
यही तो भाग दौड़ है ना कि बच्चों को स्कूल में भेजा जाता है कि आपने जो बाकी 40 बच्चे हैं ना 30 बच्चे हैं उनसे जीतना है, फर्स्ट आना है। उनके माइंड में पहले ही उनको हराने की दौड़ डाल दी जाती है, ठीक है। तो वही स्कॉलरशिप फिर ऐसी मिलती है ना, स्कॉलरशिप वाला सीन जब चलता है तो वो जीतने वाली एक दौड़ लग जाती है। रिसेंटली जो वाकयात हुए 1100 में से 1105 मार्क्स भी आए हुए हैं। किसको? वो नहीं वो नाअहली वैसे एक बात वो हमारे स्टेट की नाअहली है। नहीं नाअहली नहीं, हाँ इन्होंने कैसे आ सकते हैं? बिल्कुल नाअहली है। इन्होंने फॉर्मूला रखा था कि इसमें से इतने नंबर इस वजह से देने हैं। हाँ ये नहीं देखा कि वो जो गिवन नंबर्स हैं उनसे भी बढ़ रहे हैं। हाँ जी। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ना इन सारी चीज़ों में ओवरऑल हमारा मुआशरा जो है, अगर मुआशरा किससे बनता है? इंडिविजुअल से, लोगों से, हमसे बनता है। हम अपनी सोच को प्रैक्टिस करना शुरू कर देना। हम सोचते हैं हर इंडिविजुअल बंदा जो है ना 90%, कुछ लोगों को 10% के तो ज़मीर मर जाते हैं ना, जो 90% लोग हैं ना वो कहीं ना कहीं उनका ज़मीर उनको हिट कर रहा होता है कि हम गलत कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, वो जो हर बंदा अपने एंड पे सोचना शुरू कर दे। हाँ जी, आप मुकम्मल कर ले बात, उसके बाद मुझे हर बंदा अपने एंड पे सोचना शुरू कर दे कि मैंने करप्शन नहीं करनी। बेशक मेरी जिंदगी तकलीफ में गुजरे, तंगी में गुजरे, मैं बिल्कुल ऐसे अपनी जिंदगी गुजार दूं कि लोग मुझे कहते रहे कि इसने जिंदगी में कुछ भी हासिल नहीं किया, लेकिन मैंने करप्ट नहीं होना। ना मैंने करप्ट होना है, बाई से इन्फ्लुएंस लेना, ना मैंने करप्ट होना है, ना अपने बच्चों को होना देना है, ना मैंने अपनी फैमिली को हराम का एक लुकमा खिलाना। जब ये सोच लेगा ना एक इंडिविजुअल, तो ये मेरा ख्याल बेहतरी आ जाए। हर शरीफ माँ बाप भी ना ये चाहता है साडा बच्चा सरकारी नौकरी करे। वजह सिक्योर होता है ना, एक सिक्योर। अच्छा ये भाई एक प्राइवेट जॉब कर रहे हैं और बड़ी हैंडसम सैलरी ले रहे हैं और मेरे ख्याल में ठीक है, कामयाब हो गए हैं। ठीक है, हम सब में से सबसे ज्यादा सैलरी कामयाब हो गए, कामयाब हो गए हैं। अगर इनको भी कोई ऑफर करेगा ना सरकारी नौकरी की, ये करेंगे? नहीं करूँगा, ये नहीं करूँगा। कैमरे की वजह से घर वाले कहते रहे हर बच्चा, हर माँ बाप चाहता है कि ऐसे लोग भी होते हैं जो गवर्नमेंट की जॉब छोड़ के मतलब भागते हैं। हाँ, वो आटे में नमक होता है। मैंने कल वाली वीडियो में भी कहा था आटे में नमक होता है। अच्छा ये क्यों ख्वाहिश क्यों है गवर्नमेंट जॉब की? सिक्योर है ना, आगे सिक्योर future नहीं है, काम कुछ नहीं करना पड़ता, हाँ, ये भी ये पहलू है। सिर्फ करप्शन की वजह से लोग चाहते हैं कि हम यार एक ते सुकून ना काम कोई नहीं। ठीक, ये करप्शन है, आप अपने काम से करप्शन कर रहे हैं, उतनों ही माल आ जाता। ठीक है, फिर माल की करप्शन है। अरे ये ख्वाहिश इसी वजह से ना यार सरकारी प्राइवेट नौकरी होएगी तो कहेगा हाँ भाई काम करना, नहीं तो निकल। मुझे काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, डिलीवर करना पड़ेगा। ठीक है, किक ऑफ कर दिया जाता है प्राइवेट नौकरियों में। अच्छा इसमें एक और चीज़ भी वैसे मेरे माइंड में आ गई है, शायद वो टॉपिक से हटके हो आपको लगे। इसमें एक चीज़ और भी आ रही थी जो देखनी हमें पड़ती है, मुफाद परस्ती। हाँ वही ना बात आ गई ना कि इसकी वजह ये है कि मैं और मेरा, नहीं इसमें मैं और मेरा। अच्छा इसमें दो चीज़ें आ रही थी। एक तो अगर मुफाद परस्ती आप कर रहे हो और अपनी ज़ात की हद तक कर रहे हो, जैसे अपनी ज़रूरियात का ख्याल रखने के लिए कर रहे हो, नॉर्मल चीज़ ज़्यादा नहीं, उससे नॉर्मल से मुराद ये ना कि जो बिल्कुल ज़रूरी है, आपको पता है कि यही चाहिए मुझे, बेसिक नेसेसिटी। हाँ, अब उसकी अब दो चीज़ आ रही है। एक तो बंदा कहता है कि यार वो एक और बात चल देती है कि अगर आपके पास है दूसरे के पास नहीं है तो आप उसे दे दो, लेकिन एक आइडियल स्टेट हो जाती है, करना चाहिए, लेकिन ये एक और चीज़ हो जाती है। अब ये इधर छोटी सी मुफाद परस्ती है। अब उस मुफाद परस्ती में अगर आप ये एनालाइज करो कि किसी को नुकसान तो नहीं हो रहा इससे, अगर मेरे पास ये चीज़ है, क्या मैंने किसी का हक तो नहीं छीन लिया? अगर तो वो नहीं है चीज़ें, तो आई थिंक वो मुफाद परस्ती जो है वो मेरे हिसाब से अपनी ज़ात की हद तक, उस हद तक वो ठीक है। लेकिन अगर उस मुफाद परस्ती को खुद को भी तो नुकसान पहुंचा रही है ना, खुद की मुफाद परस्ती, कैसे वो नुकसान पहुंचा रही है? उसकी बेसिक जरूरियात, बेसिक से बेसिक में मुफाद परस्ती तो होती नहीं है, बेसिक सबकी पूरी हो रही है, नहीं जगह हो रही है। इस सेंस में मैं कह रहा हूँ, मैं इस सेंस में कह रहा हूँ, उसकी ख्वाहिशें तो बढ़ रही है ना अपने लिए उसकी। नहीं मैं इस सेंस में कह रहा हूँ भाई, छेड़ रहा नहीं इस सेंस में आग नहीं, वो छेड़ रहा मैंने। अच्छा मैं इस सेंस में कह रहा हूँ कि एक आपके पास, सपोज आप कर लो कि आपके पास खाने के लिए पैसे नहीं है, उसके लिए आप तगोदो कर रहे हो, वो आ गए हैं आपके पास। अब एक बंदा आप देख रहे हो यार उसके पास खाना नहीं है, अब आपके पास दो चॉइसेस हैं, या तो खुद भूखे रह के उसे खाना दे दो, अच्छी चीज़ है ये, बहुत अच्छी चीज़ है, या
وہ آپ اپنا پیٹ بھر لو اس سے. مفاد پرستی ہے نا یہ, آپ اپنا پیٹ بھر رہے ہو لیکن آپ نے اس کا نہیں, کیونکہ آپ کے پاس اتنا ہی تھا, اپنی بیسک ضروریات کے لیے ہی سامان تھا, تو آپ نے اپنا کر لیا, لیکن آپ نے کسی کو نقصان آپ سے نہیں کروا دیا آپ نے. یہ ہاں وہی چیز میں کہہ رہا ہوں, دو چیزیں, لیکن یہ غلط نہیں ہے بھائی, یہ چیز غلط نہیں ہے. دیکھو کرپشن کی جو بات ہو رہی ہے, کرپشن ویسے میں نے کہا بولا آپ تھوڑا سا ٹاپک سے ڈفرنٹ ہے, کیونکہ یہ ہے نیسیسٹی, ٹھیک ہے, نیسیسٹی بولتے ہیں اسے, کیا بولتے ہیں, بیسک نیسیسٹی, ٹھیک ہے, یہ وہ ہے, ٹھیک ہے, اس کو ہر بندے نے کرنا ہے, اپنے لیے ہی کرنا ہے. یہ مفاد پرستی سے سمجھ لیں یا کچھ سمجھ, یہ اس کا یہ کرپشن کے ساتھ کوئی لین دین نہیں ہے, ٹھیک ہے. باقی بات وہی ہے, مفاد پرستی وہاں تک جہاں تک کہ جب آپ خود کو کہ آپ کے پاس ہے لیکن آپ خود کے لیے اور کی تگ و دو میں پڑ جاتے ہیں نا, تو وہ کرپشن شروع ہو جاتی ہے. کرپشن کو اس کو سمپل کیا جا سکتا ہے صرف اس لائن میں کہ اگر آپ اتھارٹی ہولڈ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اگر آپ کے پاس ذمہ داری ہے کسی کو کوئی حق پہنچانے کی, اس کا حق اس کو ڈلیور کرنے کی, اتھارٹی ہولڈ کرتے ہیں, وہ حق نہیں پہنچا پاتے کسی بھی طرح, وہ کرپشن, اس میں ایکسکیوز کوئی نہیں ہے. ہاں میں اتھورائزڈ ہوں کہ میں نے یہ فلاں جو رائٹ ہے نا وہ میں نے حسن کو ڈلیور کرنا ہے, یہ میری ڈیوٹی ہے, وہ میں رائٹ حسن کو ڈلیور نہیں کر پاتا نا کسی بھی وجہ سے, وہ کرپشن ہے, وہ کرپشن ہے. ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬਲੌਕ ਹੋਵੇ ہم تو کرنا شروع کر دیتا. وہ بھی کرپشن, مطلب کہ یہ بھی کرپشن آ, پھر ایک تو یہ بھی کرپشن آ بھائی وہ رائٹ نہیں ہو پیسے, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਖਾ ਲੈਂਦੇ, ਸਿਰਫ ਡਿਲੀਵਰ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੱਬ ਗਏ, ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭ ਕੇ ਦੱਬਿਆ, وہ تو پراپر کرپشن ہے نا. ہاں وہ تو پھر آپ سیکھ میں ہوتے ہیں نا کہ یار مینوں کوئی حق لبے جڑا میں مار سکدا. سوری ٹو سے میں کٹ کراں گا, مقصد نہیں ڈلیور ہویا. نہیں کرپشن ਦਾ ਮਕਸਦ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਪੈਸੇ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਐਜ਼ ਅ ਹੋਲ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਦਾਂ ਕੋਪ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਆ. ਆਪਾਂ ਡੀ ਟਰੈਕ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੀ, ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੱਸ ਰਹੇ, ਮੋਨੇਟਰੀ ਹਰ ਪਾਸੇ ਮੋਨੇਟਰੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਯਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ. ਇਹ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਵੀਡੀਓ ਇਹਦਾ. ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮੋਰਲੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੀ ਪੈਸੇ ਤੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਰੋ ਮੋਰਲੀ ਆਪਾਂ ਕਿਹਦੇ ਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜ਼ੇਵਰ ਚ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਸਰ. ਪੈਸੇ ਵਾਲੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਵੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੋਰਲ ਕਰਪਸ਼ਨ, ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਇਧਰੋਂ ਮੋਰਲ ਪੈਂਪਰਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਹੋਏਗੀ, ਮੋਰਲ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਮੋਰਲ ਚ ਲੈ ਜੜ ਕੱਟੀ ਜਾਏਗੀ. ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਕਨਕਲੂਡ ਕਰਨਾ, ਖਤਮ ਐਂਡ ਵੱਲ ਜਾਣਾ, ਉਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਵਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਰਲੀ ਅੰਦਰੋਂ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ. ਉਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਵੈਸੇ ਕਾਫੀ ਲੰਬੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ. ਰਿਪੀਟ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਸਮਰੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਐਂਡ ਤੇ, ਉਹ ਸਮਰੀ ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਾਂਗਾ. ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਗੱਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੋ ਗਈ ਥੋੜੀ ਗੱਲ ਕਿ ਮੋਰਲੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਉਹ ਵਰਡ ਬੋਲੇ ਸੀ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੋਰੈਲਿਟੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੋਣਗੀਆਂ ਨਾ, ਅੱਗੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮਨੀ ਮੋਨੀਟਰੀਲੀ ਕਰਪਸ਼ਨ है, कोई भी करप्शन है. अच्छा डॉक्टर साहब बड़ी देर से चुप है करप्शन पे, तो हालांकि डॉक्टर एक बहुत बावकार और बड़ा सेंसिटिव महकमा भी है, ठीक है, और प्रोफेशन भी है ये, तो आपने बहुत सारी करप्शन देखी होंगी अपनी लाइन में, प्रोफेशन में, अपने में, और आप करप्शन पे कुछ हमें बताएं, रोशनी डालें. मेडिकल या नॉन नहीं एज अ होल करप्शन क्या है, बड़े पैराए पे, बड़ी स्क्रीन पे. बड़ी स्क्रीन पे वही मैं आदिल भाई वाली बात बोल करूँगा. यहाँ करप्शन वो एज अ मॉरली घर से शुरू होती है, तो बचपन में करप्शन करना सीखते हैं, गाली देने जब घर से करप्शन शुरू करते हैं. मैं वही आदिल वाली बात करूँगा. हाँ, मैं वही आदिल भाई वाली बात कोट करूँगा कि करप्शन करना मॉरली जो बॉटअप होता है बच्चे का, वहाँ से सीखते हैं. तो वो घर से कोई चीज़ देने जाता है, 10 रुपये रख लीजिए, 20 रुपये रख लीजिए, वहाँ मना नहीं करते, वहाँ उसको सिखाते नहीं हैं हम ईमानदारी और वो चीज़ें, वहाँ से वो करप्शन करना सीखते हैं. वो जो अपने लेवल पे बढ़ता जाता है, करप्शन का लेवल बढ़ता जाता है. वो 1 रुपया वो यहाँ पर वो बड़े लेवल पर जाकर ज़्यादा करे, करप्शन वही रहती है, लेकिन फिर रोक नहीं लगती, इसलिए मॉरल वैल्यू सिखाना सबसे अहम काम. मॉरल वैल्यू ज़्यादा है. बाकी हसन भाई पता क्या है, ज़िंदगी के जो असूल है ना,
ज़िंदगी के जो असूल हैं हसन भाई, इन्हें तब्दील करने की बहुत सख्त ज़रूरत है, ठीक है। वो इस वजह से कि हम बहुत सारे सिर्फ अपने कल्चर में नहीं, गलतियां हमारे, हम ग्लोबल विलेज बनने जा रहे हैं, बल्कि बन गए चुके हैं ना अभी, बनने जा रहे हैं, अपने बचपन बन गए से हैं। सुनते हैं दुनिया ग्लोबल हाँ, विलेज बन चुका है। बन चुका है। तो हम एक कल्चर से इन्फ्लुएंस नहीं ले रहे, हम बहुत ज़्यादा कल्चर हाँ। से ना इन्फ्लुएंस ले रहे हैं, कंफ्यूज हो गए हुए हैं। कंफ्यूज हो गए हुए हैं। तो हमें एक ट्रैक पकड़ना होगा, और वो ट्रैक जो ठीक है ना, उसे जो आपको लगता है ठीक है उसे पकड़ें, लेकिन उसमें इंसानियत बाकी हो। वो मेरे ख्याल जब है कि हम- इंसानियत बाकी होगी ना, तो फिर कोई करप्ट भी नहीं होगा। हम जितने मर्जी कल्चर, जितने भी कल्चर है हाँ। दुनिया में, डाइवर्स कल्चर्स है दुनिया में, पाकिस्तान में इतनी डाइवर्सिटी है, ठीक है। तो कल्चर, जिस भी कल्चर को हम पकड़ेंगे ना, मॉरल वैल्यूज उनकी सबकी सेम होती है, सेम होती हैं, बिल्कुल इसी तरह। सारे से नो टू करप्शन बोलते हैं, ठीक है। तो मेरा ख्याल है कि हम ये कोई इतना वो मुश्किल टॉपिक नहीं है, या जिसकी समझ ना आए कि करप्शन क्या है। हर बंदे को पता होता है, जैसे आपने बोला था कि हर बंदा जान रहा होता है, समझ रहा होता है हाँ कि बिल्कुल। ये मैं गलत कर रहा हूँ, हाँ। ठीक है। अच्छा, मैं भाई की बात को आगे लेके वैसे थोड़ा सा अगर इजाज़त हो, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। वैसे कि जैसे उन्होंने कहा कि घर से ही हाँ, हाँ, बचपन से ही इखलाकियात जो है, जैसे कि ईदी साहब थे, हाँ, ईदी साहब का एक वाक़या है कि वो जब घर से जाते थे तो उन्हें 2 आने मिलते थे, आने थे गालबन उनके दौर में थे, कि एक तेरा, एक उस बच्चे का जिसके पास खाने के लिए कुछ ना हो। सिखाने का तरीका कितना कितना क्या आसान बात तरीका कि है। जिसके पास खाने के लिए कुछ ना हो, जो तेरे सामने भूखा हो, ये उसका है। तो ईदी साहब का इखलाकियात इतनी मजबूत बचपन में कर दी गई थी कि वो दोनों के दोनों बात, खुद भूखे रह के बाद का दोनों की जरूरत पूरी कर देते हैं। अच्छा, अब एक तो ये चीज़ हो गई, बच्चों को सिखाना चाहिए, देना सिखाया। हाँ, देना सिखाएं बच्चों को, ये चीज़ सिखानी चाहिए, इखलाकियात सिखानी चाहिए। लेकिन अब जिन्होंने सिखानी है वो जिस एक सोसाइटी में रच बस गए हैं, अब उसके लिए क्या है मेरे हिसाब से, क्योंकि अब लाइक हम सब जो हैं अब इस काबिल हैं कि नई जनरेशन को हमने तरबियत देनी है कल को, तो उसके लिए हर इंसान को अल्लाह ताला ने एक चीज़ दी है, या इंसान की नेचर में ये चीज़ है, वो उसका इख्तियार उसके पास, जिसका सवाल भी होगा बाद का, तुम बात करते हैं, इख्तियार है। अब वो देखें यार कि बचपन से उसे कुछ नहीं सिखाया गया, अब उसने अगर अपने आप को या मुआशरे को वो खुद इम्प्लीमेंट करना चाह रहा है अपने में, उसके पास इख्तियार है, वो कर सकता है। ये ना कि मुआशरे में सिस्टम बन चुका है, हम इसे चेंज नहीं कर सकते, वो उसके पास इख्तियार है, वो अपनी, सबसे पहले वही बात कि अपनी अखलाकियात को दुरुस्त करें, क्योंकि आप अपने किरदार को अच्छा करेंगे तो आपकी बातों में मिठास आएगी, आपकी बात में असर होगा, आप अपने बच्चों को सिखा सकेंगे। तो बाकी मेरा ख्याल है ये इस मैसेज के साथ ना सीखने के अमल को बहुत बेहतर किया जा सकता है कि अगर वो ईदी साहब वाला जो वाक़या है उन्होंने बोला, बहुत अच्छा वाक़या। तो मेरा ख्याल में ये बात ये कर रहा था कि ये कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है, हर बंदे को पता है कि करप्शन क्या है और कहाँ से शुरू होती है, ये भी हर बंदे को ही पता है, ठीक है। हमारा तकरीबन सबकी एक ही बात थी, और मेरा ख्याल है कि अगर 22 करोड़ पाकिस्तानी है तो 22 करोड़ लोगों की भी यही बात होगी कि भाई करप्शन जो है ना वो ब्रॉटअप से ही स्टार्ट हो जाती है। और यहाँ पे वही रिजवान भाई वाली मिसाल मैं दूंगा कि बच्चे को जब हम स्कूल भेज रहे हैं ना, तो बच्चे को जो एक पॉकेट मनी दे रहे हैं ना, उसके 2 हिस्से दे, 2 हिस्से दे, एक उसके लिए, जैसा कि ईदी साहब के वालिदैन ने किया, एक उसके लिए, और उसको बता के भेजा है कि ये जो है ना, ये दूसरा उसके लिए है जो भूखा, जिसको देखो तुम, जिसके पास कुछ नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि हमें ब्रॉटअप से ये काम स्टार्ट करना चाहिए। ऑलरेडी ब्रॉटअप हो चुका है, लेकिन अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम आगे जिन जिन का ब्रॉटअप करें, जिन जिन की परवरिश करें या जिन जिन को बड़ा करें, उनके साथ इस तरीके से हम अगर चलें तो मेरा ख्याल है, और बच्चों को ये ना बोलें कि घर बैठे हैं कि बाहर जाके बोल दो कि बाबा घर नहीं है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो हम देखते नहीं हैं, हम इनको निगेट कर जाते हैं, इनको हम समझते नहीं है कि ये गलत है। बेसिकली वही गलत होता है, वहीं से करप्शन स्टार्ट होती है, ठीक है। तो जो आस्ता आस्ता करते करते, क्योंकि वो बच्चा होता है उसका लेवल छोटा होता है, वो छोटी करप्शन करता करता जब वो जैसे जैसे बड़ा होता जाता है उसकी करप्शन बड़ी हो जाती है, फिर वो 10 रुपये से 10,000, 10,000 से 10 लाख और फिर करोड़ों की करप्शन भी ऐसे ही होती है। तो मॉरली भी हसन भाई, हाँ जी, मॉरली, हाँ जी, हर करप्शन, मतलब हर करप्शन, हर तरह की करप्शन।
تو میرا خیال ہے کہ یہ ٹاپک کلوز تو ہو چکا ہے, اس میں اور کچھ کہنے کے لیے کوئی ہے نہیں, نہ ہی اس میں کوئی دو رائے ہے. جی جی. ہم نے کرپشن کو روکنے کے لیے طریقہ کار بنایا کہ ہم نا CCTV کیمرہ لگانا شروع ہو گئے. ہاں اچھی بات ہے. کرپشن کو روکنے کا طریقہ کار ہمارے پاس حل کیا نکلا؟ CCTV کیمرہ لاؤ, میٹل ڈیٹیکٹر لاؤ, بار کوڈ ڈیٹیکٹر لاؤ. ٹھیک ہے, نہ کہ ہم نے اپنے بچوں کو سکھانا شروع کیا کہ بیٹا ایسا نہیں کرنا. ٹھیک ہے, نہیں ہم نے پہلے اپنے آپ کو سکھانا ہے, اپنے آپ کو یا کوئی بھی جو اس کی ضرورت میں آ سکتا ہے. اس کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے CCTV کی یا میٹل ڈیٹیکٹر؟ CCTV کی بہتات اس چیز کو واضح کرتی ہے کہ ہم اخلاقیات سکھانے میں ناکام ہو رہے ہیں. میں صرف اتنا کہہ رہا ہوں. بالکل بالکل, بہت اچھی بات. وہ نا ایک چائنا کی ویڈیو پچھلے دنوں میں وائرل ہوئی تھی, وہ گیٹ پاس تھا اس کا بلٹ ٹرین کا, ماں گزری ہے, ٹھیک ہے, بچہ نیچے سے گزر گیا, چھوٹی ہائٹ, وہ بچہ بالکل چھوٹا گزر گیا, ماں نے اسے کوائن دیا ہے کہ جا واپس کوائن ڈال, اور اوپر سے گزر گیا. یہ یار یہ پروڈکٹ یہاں سے اسٹارٹ ہوتی ہے کہ آپ نے کیسے ٹھیک کرنا ہے. ماں خود ٹھیک تھی, اس نے بچے کو خود اچھے طریقے سے سکھا دیا. اس میں ہم یہ نہیں عادل کہہ سکتے کہ اس ٹائم جو ماں نے بچوں کی پرورش کی ہے وہ مائیں ٹھیک نہیں ہے, وہ ٹھیک ہے. ہاں, سوشل انفلوئنس ان پہ بہت سارا آ چکا ہے. معاشرے, میں نے کہا ہے نا, معاشرہ ہمارا تنگ ہے. تو مطلب بات یہ ہے, لبے لبا بات یہ ہے کہ یہ ایک کوئی مشکل ٹاپک نہیں ہے, یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس کو چور میں پھڑنا کوئی اوکھا کام نہیں ہے. یہ جو کرپشن کا چور ہے نا, یہ ہر گھر میں بیٹھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, ہر بندے کے اندر, ہاں, ہر بندے کے اندر بیٹھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, جب ہم اس چور کو اندر سے پکڑ لیں گے نا, باہر سے یہ پکڑا جائے گا. یہ مطلب وہ اس چیز کو بولتے ہیں نا, یہ ایک ہو گئی ہے بات, پتھر پہ لکیر ہے کہ جب آپ اس چور کو اندر سے پکڑ لیں گے نا, تو یہ باہر سے پکڑا جائے گا, چاہے وہ آپ کا گھر ہے, ٹھیک ہے, چاہے وہ آپ کا معاشرہ ہے, چاہے وہ ملک ہے, یا چاہے وہ دنیا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ اتنا کوئی مشکل کام نہیں ہے میرا خیال سے. تو مشکل کام کے ویسے ہی ہم خلاف ہے, کیونکہ ہمارا ایک ہی مقولہ ہے, آسانیاں بانٹیں, آسانیاں بانٹنے والے بنے, اپنے چاہنے والوں کا اور ان کا جو آپ کو نہیں چاہتے خیال رکھیں. اللہ حافظ.